Diri sa guardhouse, diri dampi sa ibabaw, may isa ka watermelon ang gintanom kag namunga, pero isa ka balabaw magamay pa sa karbaw. Naguna tiraw kung ano ang sabor sini nga watermelon, pero ang liso iya man lang ginkaon, basi ang unod kanugon. Ini hindi naman puslan kaunon, kay ang balabaw iya ginkutkut hasta sa idalom. Hindi bali may bunga pa nagasunod nga nagakabit-kabit sa iya balagon. May isa man sa sulod nga after 2 weeks pwede na ma-harvest kag makaon. It's very rare to have this watermelon grow in this rocky portion or backfilled with rocks. The soil is not good for farming. It's not a loam. It's like a clay. You know, the color is red. So it's very rare to have this fruit and other vegetable to grow here in this area.